दुनिया सेतिक ही मो साथी जीव आउ किसी जीवन तेणुक ठाकुर आमको जो आम जो ठाकुर को धरीचे आम जो जुग पुरुषोत्तम को पाइचे आम तो ठाकुर को देखने किंतु आमर हुए तो बापा जेजे बापा मो बापा भी देखी मो बापा माँ देखी ठाकुर को स्वदेह से ठाकुर आसते भुवनेश्वर मो माँ बापा देखी किंतु आम तो देखार सुजोग पाइने जहाँ हूँ आम परंपरा आमर परिवार धारा अनुसार आम जदि से ठाकुर का सानिध्य लाभ करें आम से सुजोग को केवे भी हाथ छड़ा करें आमको किसी शिखिबार ना ठाकुर बाणी केते सुंदर बाणी से देइचंदी आम से बाणी की पढ़ा आ कार्य लगेगा तेज आमर कहीं आमको कहवा कि शुणा क्या आम दरकार ठाकुर प्रति पदक्षेप नारीर नीतिर प्रथम झील मोर तुमर सेवा तुमर चलवा तुमर चिंता तुमर कहवा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरी एपरी गोटे भाव सृष्टि करे जो से अवनत मस्तक मतदान हो सत्संक्रमे भक्ति अदगत कंठे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हमें सेतिकी बेले ही आम नारी जीवन सार्थक हम खाली आम गोटे नारीर शरीर धरी चली आईचे सेटा जे आमर नारीत्व सार्थक हो कि संसार करदे पिला छुआ जन्म करदे से आमर नारीर सार्थकता आसबनी आम नारी गोटे नारी पूर्णता पाइबा तार 8टा वैशिष्ट्य ठाकुर देइचंदी सेवा शुश्रूषा भल पाइबा 8टा वैशिष्ट्य को आमको धरिकी रखा पड़ो आम भीतर से भाव ठाकुर आम जब ठाकुर को भल पाइबा ताहले आम समस्त को दुनिया भल पाई ठाकुर कहते जी मत भल न पाए से दुनिया क्या भल पाए आम कह आम स्वामी की आम एत भल पाचु आम पुओ को भल पाचु आम झील को भल पाचु आम कहार की भल पाऊ आम तो मुख्य जिनिस को भल पाइबे जी आमको दुनिया को आनी तो आम भल पाइबे तो आम धरलु आम क्या भल पाइबे क्या आम भल पाइबे खाली दुनिया को देखाई आम कौन मो स्वामी के भल पाइली मो पुओ को एत भल पाइली मो झील को एत भल पाइली कि मो पुओ एत कली मो झील एत कली आम कहूँ किंतु आम क्या किसी करूनी आम जब से ठाकुर पाखे समर्पित होगा से ठाकुर को भल पाइबा ताहले आम जाना आम दुनिया आम क्या भल पाइबा जो पर्यटन आम भर से भावधारा से भल पाइबा ठाकुर प्रति न आसी आम दुनिया क्या भी भल पाइचे बोली आम कहीपर आउे ठाकुर कहते जे मोर मोर कथा बाणी अर्थ मान दश इत्यादि पाइबा अनुसार मत ठाकुर से जाई भक्त हुआ खाली आम आम कह कौन लोक कहते जे आम तो ठाकुर को पूजा कर आम तो ठाकुर मुझे मु जो परिवार में बहु हो आसी से परिवार उदाहरण दूसरी मुझे कथा कही ना मोरी शाशुघर परिवार में मोरी शशुर भी निजे कहते ठाकुर आमर कौन कर ठाकुर फाकुर नहीं पानी फोपाड़ दिया ठाकुर आमर किसी करना मुझे बाहर आसली जो मुझे ठाकुर पूजा करदेवी मो शशुर कहे भक्ति भक्ति एत भक्ति एमती कहे शशुर मुझे मुझे किसी कहेनि मुझे संसार को आसीचे कौन नहीं जा किसी भी आम नबानी केवल ठाकुर को धरले ठाकुर को भल पाइले ठाकुर कहते तुम्हें मो कम जाओ तुम कौन कम बाकी रही आम कहे यही मो घर कहीं ना मुझे चाबिटा पकईकी जी मो घर किए पशिज तुम घर बाहर बेले कहीकि आस प्रभु मुझे पाखक जाऊँगी मो घर आपण को लगे देखिए आपण घर जंदा विपुरी भी पशे से भल पाइबा नहीं जब आम ठाकुर पाखे समर्पित हाँ ताल आमर किसी भी किसी हम आते आम सबु समय सबु आसला ठाकुर को भल पाइबा आमको कौन करने पड़ो आम से ठाकुर प्रथम ठाकुर जो नामटा जो सतनामटा से सतनामटा आम प्रथम ग्रहण करवा ठाकुर से अमूल्य रत्न से धन रत्न अमूल्य से जो नाम जो सतनामटी ठाकुर आम रखी से नाम के जब आम धरवा आम जब गुरु ग्रहण करवा से नाम के द्वारा ही आम सब किसी पाइबा आमर आउ किसी
କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଗୋଟିକ ସେଇ ନାମଟିକୁ ଧରି ଠାକୁର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯଜନ ଯଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଠାକୁର ଯେଉଁ ନାମଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ବିଧାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରିବା, ତାପରେ ଦିନ ସାରା ଆମର ପଡ଼ିଛି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା, ଘରର ଜଞ୍ଜାଳ। ଆମେ ଠାକୁର ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ସବୁ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋରି କାମ ଖାଲି କର। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ତମେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବ, ସେଇ ନାମଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୁଞ୍ଜରଣ କରୁଥିବ। ସବୁ ସମୟରେ ସେଇ ନାମଟିକୁ ତମ ଶରୀର ଭିତରେ, ତମ ମନ ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିବ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିବ ସେଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ କହୁଥିବେ ସେ ମାଆର କାହିଁ ଏତେ ହେଉଛି, ମୋର କାହିଁ ହଉନି। ସେ ମାଆ ସେତିକି ଭଲ ପାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସେ ମାଆ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତା ଭଲ ପାଇବାର ମାପଟାକୁ ମାପନ୍ତୁ। ସେ କେତେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଯାହା ସେ ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ଚାରିଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାରିଟା, ଆମର ବି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଆର ସବୁ କିଛି ହେଉଛି, ଆମର କାହିଁ କିଛି ହେଉନି। ଆମେ କାହିଁ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ, ଆମେ କାହିଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଆମର ହେଉନି। ସେଇ ହେଉଛି ଅସଲ। ସେଇ ଯେଉଁ ନାମଟିକି ମାଆ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର କେବେ ସ୍ୱଦେହରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କାହା ପାଖକୁ। ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆମରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ମାଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମାଆର ବି ଦୁଃଖ ସମାଧାନ ହେବ, ସେ ମାଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମାଆର ବି ଦୁଃଖ ସମାଧାନ ହେବ। ତେଣୁକରି ସବୁ ମାଆ ମାନେ, ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଏଇ ଭାବଧାରାରେ ତ ପ୍ରଭାବିତ, ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ତ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବନି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତମ ଜୀବନରେ ଆଉ ତମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ତମେ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତମେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ମୋ ସତନାମ ମନନ କର, ତମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତମକୁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଏ ଭାବଧାରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ସତନାମଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସିଏ ଯେଉଁ ଚଳନୀରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚଳନୀରେ ନ ଚାଲିପାରୁଛେ, ଠାକୁର ଯେଉଁ ଚଳନୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେଉଁ ଧାରା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଧାରାରେ ଚାଲିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିବନି। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ କାହିଁ ଠାକୁର କାହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର କାହିଁ, ଆମ ପରିବାରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା କାହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସେମିତି କିଛି ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ଗୁଣ, ସଦ୍ଗୁଣ, ସୁଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ଯାହାଫଳରେ ଠାକୁର ଚାଲିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାତି ବୁଝିବା ବେଟି ଦାଦା ବଡ଼ ନାତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ଲୀଳା କରିଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କେହି ଜାଣିଲେ? ଖାଲି ଆମେ ପୁରାଣ ପୋଥିରୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛେ, ତାଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ଲବକୁଶ। ତାପରେ ଆଉ ଲବକୁଶଙ୍କ ନାଁ କେହି ଜାଣୁଛନ୍ତି? କେହି ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ବହିରୁ ପଢ଼ିଛେ ଲବକୁଶ, ତାଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ଲୀଳା କଲା, ତାଙ୍କର ସେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାହା କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ଶାମ୍ବ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣୁଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଶାମ୍ବ ପୁଣି ନିଜ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର କଳି ଯୁଗରେ, ସେ ଏତେ ଭାବଧାରା, ଏତେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ବା ସତ୍ନାମ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ନ ଲୁଭି ଯାଉ, ଲିଭି ନ ଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଗଲେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତାଙ୍କର ଏଇ ପରମ୍ପରା ବଜାଇ ରହିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିବେ।
ठीक है नहीं को वो आवाज पाखरे नहीं अथरे आरंभ होइला आ 5 मिनिट को 5 मिनिट हो छोटे छोटे हो